Magpadagat na sad miron, magluto mi og tinula, maupon ning putripa, wala mi dalang baso og luwag. Tirada migo ang magpudtrip na pud meron kuyog na pud nako ang mga baby boy sa palanas kay namukot man mi diri sa kadagatan. Basta kugihan ganita mamukot, mamasol, makalibre gyud ta og sudan, makapudtrip ta, makahigop ta og sabaw, makakaon ta og presko nga isda. Sumala ani amo ang mga kuha. Ug amuan na pud nang gisugdan og limpyo ng mga isda. Kay magkilaw mi, magluto mi og tinula. Ug diri ra mi magluto sa payag nila Jiway. Grabe gyud ni kakugihan ning mga baby boy sa palanas. Nya okay naman tanan, limpyo naman tanang isda, automatic gisugdan din na ni uswang og hiwa ng mga Bombay diha. Nag-ihahanay mig trabaho tanan ug nagkilis na pud og bugas si Kuya Yor. Naa na pud silang union gikan nanguha og sawaki. Naa puy bata nga mura og tarsir kay gitugnaw kay pirting kaligo sa dagat. What's up party people? Na dire. Oye, maupon ni ang kuha nilang union nga sawaki gani.